Ma, yung obra mama. Awan, apay. Damaning ibagaking kan mama. Nga di bagam. Ure ka mama, tagpatang tati na siya at ialak at ito ka lang mama. Apay, di bagam manin. Nga man ti Martes mo kanya kon. Apig pepe, so mama nga, duwada kuya TJ, kinya ate Sara. Ang TJ kini Sara? Apay, nakadamdamagan man detan. Kakit ko kagarod nga, damagan mama. Diyak ka mga bayagdan, no, idi lang las man siguro nga naging duwada. Apay, nadamag mo. Makurious na gaming mama. Makurious ka nga, ubingan. Hindi kita gagayim, apay. Pakakuha mo, hindi kita gagayim ko, ma. May bayam latta ka, hindi kita. Tagamin ni Kuya TJ, kini ate Sara ko nagsinadan. Nagsinadan? Hindi ka latta, babaan mo, nagsinada, apay, Bam latta, Amo nga bibibiyangan ti biyag ti sa bali. At abagin ti bibiyangan. Makurious na garod mama. Kat nakalulok garod ti nagsinanda mama. Nakalulok ti nagsinaanda? Don mama. Apay, nyaman tinadamag mo nga nagsinaandan. Pati ni mama nang nagkuda iti barkada ni Uncle ko Charlotte. Apay, nagpapatang din na minsan? Nya tinangig mo. Lagi marates ka mang garod, tadunggok. Among mama, ket na kanumapan ni ate Sara DJ Balayda, Kuya TJ. Kita lang mo, banda nadla ti balayda ko yung TJ. Isugarod mama. Katatan niya ti sumaronon. Di nakakatkatawa mama. Nga jay. Idi kanu napan ni ate Sara DJ Balayda, Kuya TJ. Kat. Nakita na kanu ni ate Sara nga batit kanu di Balayda lang ni Kuya TJ. Kabasi lang mga min ti balayda TJ. Katatan pakano ni Kuya TJ ni ate Sara hana kanu kaya iti mga nun mama. Hana kaya ti mangan? Uwan mama. Nya kumatian na pangayanan nga mangan inlutuan dalang orda kuya TJ yon. Nakita na kanu ni ate Sara nga nagnisit iti kaldero da Kuya TJ. Nakita na nga nangisit ti kaldero da. Katatan. Imbreak na kanun mama. Imbreak nan? Uwan mama. Kapulang deji nangisit nga kaldero dalang mama. Iso nangisin sinan na? Uwan mama. Nagkaramutan tiladan. Parmil ilakanda mama. Iti barkada na. Iso nga lesson learned mama. Iso nga no syakto ti bumaro. O apay. Kang ko itulog mama nga nangisit ti kaldero tayo. Hamu tulungan nangisit ti kaldero tayo? Uwan. Kababain to mama. Baka isunto ti pakisinsinaan to mama. Anak to kahit aja girlfriend ko. Pakasinsinaan, dagit aki dita mom, girlfriend, ubing kapay lang. Kutuno bumarunak matiti. Kunak mama. Aus ajimot may nga barkada ni uncle ko mama. Di pakalilak ak matay girlfriend na kanu. Girlfriend na apay? Nag-date na lang kanu ko. Naangot na nga nagbangsit kanu sang aw na tay. Girlfriend ni ko barkada ni uncle ko. Imbreak na kanun. Ano? Imbreak na? Wan, babaon lang nga di sang aw na mama. Alalaw ko. So nga no, siyak iti bumaro mama. O, apay. Kanayon na ko nga brush mama. Ano ang nanabangsit isang aw ko. Kababain mama. Nung anak ko kay Ajibalasan. Alalaw ka. Apo kasi jigayim niya mama no agaron ka. Dapat nadalus ka niya mama. Una, nadalus ka, dapat. Dapat ka nagagat ka pa niya mama. Una, dapat nagagot ka. Tapno kaya't nakanto na di balasa. Nawatam. Mama. Nagarudom mama. Dahil ka nga doon. Ayaw mo mama. Ado mo, timay ko ako ng ating ubing. Makakapampanunutan na ito ubing.